Guten Morgen. Heute im Aufhängen ein bisschen zu trainieren, eine kleine Info über die Ernährung. Da viel von euch wissen, was da doch ein Bereich wo ich arbeite. Und etwas ganz Essentielles, was ich nicht viel an den Medien höre, dass das wirklich die Ernährung viel dazu beibringt, nicht krank zu gehen oder echt gesund zu gehen. Die Ernährung soll im Moment wirklich ganz viel Gemüse, ganz viel Obst beinhalten. Nicht viel Zucker, genau, kein weißen Zucker, kein industriellen Zucker. Und noch eine ganz wichtige Sache, am Körper Vitamin D, weil Vitamin D ein essentielles Hormon, das für effektiv gegen Viren und andere Krankheiten viel zu gehen, eine Art Polizist am Körper. Du findest viele Nerven an der Dikt, hol das Vitamin D, dann musst du den an echt genug Dosen holen. Vitamin D ist nun mal aber ein Vitamin am Fond, wo fettlöslich ist. Und dafür, wenn man holt, muss auch Fett dazu gehen. Entweder der holt, wenn man der Haupternährung hat, wo der auch genug Fett dran hat, oder der holt einen kleinen Löffel Öl dabei, Olivenöl, oder der kann noch mal Omega-3-Fettsäuren holen. Ich kriege auch Kapseln zu Kaffee, also auch eine ideale Sache in der Entzündung am Körper, da gibt es Omega-3 und Vitamin D zu tun. Für alle Veganer, die das gucken, proposieren schon mal ein Grabfundes, weil da doch ganz gut Fette sind, dabei zu von den Vitamin D. Bonjour à tout le monde, avant qu'on commence l'entraînement, je voudrais bien vous informer un petit peu sur l'alimentation pendant le temps actuel. Un bon vitamine pour les guérisseurs ou même une bonne police contre les virus dans le corps, c'est le vitamine D. On devrait aussi toujours équilibrer l'hormone vitamine D dans le corps. Moi, je vous propose d'aller voir votre pharmacien, de vous acheter du vitamine D. Le vitamine D, c'est une source c'est un vitamine qui est résorbé par la graisse, c'est-à-dire le mieux c'est de le prendre avec votre repas principal du jour ou même de le mélanger, disons, aux oméga 3. Pour tous les végans, je propose de prendre toujours des noix, parce que les noix elles ont aussi des bonnes huiles, de prendre des noix avec le vitamine D. Voilà, alle trainen wir ein bisschen von einem Sandsack gesagt, mal interessant. Und wie das ja Leute schiederen den du im Mut, proposieren wir schaut ein Sacoche zu wollen, kein zu groß als für den Mut, ein Sacoche, ein Tun, die ich nicht für die kann so machen. Und da können wir Gezeichen, zum Beispiel, da haben wir Gezeichen, die Altersmüll kann ich nicht verletzen. Für alle Männer geht einfach an die Schaf bei der Frau, nur ein Zischer ist genug, man hat die Kurve ein bisschen voll. Also so nicht zu schwer, sie so schon resistent sind, nicht zu schwer, dann muss man wieder für sich ausmachen. Und da kann man da mal trainieren. Haut für ideale Kurve zu tun, wo der Mittelgriff ist. Wenn man Samstag, wo man Doppelgriff hat, dann hätte ich proposiert, den Rucksack zu holen. Und dann holt den Mittelgriff und proposiert, einen Schau zu trainieren. Alors, pour l'entraînement, on a besoin de sac de sable, c'est un bec. Comme je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui a ça à la maison, je vous propose de prendre une sacoche et de mettre des habits dedans. Pour le poids, ça doit être un poids qui résiste un peu. Ça ne doit pas être trop dur, on peut convenablement s'entraîner, mais ça doit encore se sentir. Prenez un sac avec un grip au milieu, parce que les sandbags, il y en a deux de côté. Là, je vous aurais demandé de prendre un sac à dos, et là, on prend un sac à main où on peut prendre au milieu. Pour trouver les habits, je propose à tous les hommes d'aller dans l'armoire de leur femme, parce que là, vous en trouvez sûrement plein, pour
mettre dans le sac pour l'entraînement. Die erste Übung, die ist für abzuwärmen. Du holst mal als Kurve, stellen also einen Ausfallschritt links bin auf 4, wenn der Sack am Rilzen was, und einfach mal schaukeln. Einfach schaukeln, immer mehr heiß, immer mehr heiß. Und dann in den linken Mannschaft macht, das ist doch für nichts zu machen. Das traue ich ein 20 Mal machen. Pour commencer, on prend le sac dans la main droite. On met la jambe gauche devant et on commence à faire des petits swings, des balancements. Le bras gauche il travaille un peu avec, il n'est pas là pour s'endormir. Et on va de plus en plus haut, jusqu'à 20 fois, pour faire l'échauffement triceps, biceps, les épaules. Dasselbe machen wir dann auf der anderen Seite. Pareil, on va faire de l'autre côté. Als Zweitaufwärmübung holen wir den Sack einfach umdrehen und machen dann zweimal 10 Kniebeugen. Pour deuxième échauffement, on prend le sac comme ça dans les bras et on va faire 2 fois 10 squats. Der nächste Movement, wo ich proposere, das für Biceps, auch von dass man sagt, nicht so proper geht wie ein Stange oder ein Hand, das ist kein Problem, wir bleiben immer an der Aktivation von der Muskulatur. Premier mouvement, c'est les biceps, même si avec le sac, le mouvement n'est pas si propre quand on fait un barre ou des haltères, c'est pas grave, on est là pour activer nos muscles. Also, wir holen die Sack einfach an und dann émotion. On va faire ça une fois 10. Zweite Movement sind Front Squat, wo man den Kurve einfach dermal wie am Vormann en émotion squat. Deuxième mouvement, c'est les front squats. Quand on fait en warm-up, on va prendre le sac dans les deux mains, sur les bras, pour faire les 10 squats. Très important, si je descends, les coudes en avant, si je remonte, les coudes vers le sol. Ganz wichtig beim Squat, dass ich gehe nur beim Squat die Beine nach Blut, ich komme dann hoch, die Beine gucken den Boden. Dritte mouvement, c'est triceps. Troisième mouvement,
Ça est le triceps. Pour monter, on peut le prendre direct comme ça, derrière, et on garde toujours les coudes en avant. Wir optimal so wie ich abgedreht habe, war dann über den Kopf öffnen auf Stierstuhl. Und wir haben die immer weit nach vorne gedrückt. Da brauchen wir es noch gern zu strecken, en nach vorne. On tend les bras et les coudes reviennent toujours à l'avant. Yes. Quatrième mouvement. On va faire des lunges. Pour ça, on prend un sac sur une épaule, on en fait 5, puis sur l'autre, on en fait 5. Vier Movement. Das sind Lunchen, Ausfallschritt. Durch mal den Sack auf einen Schulter, mal nach 5, dann auf die andere Schulter, mal nach 5. Okay? Puis on se roule. Hop. De zaag is op de rechterzijde, links pied nos pieds. Le sac est sur le côté droit, la jambe gauche vient en avant. L'autre côté. Dernier mouvement, ça va être les sauts au-dessus du sac. Der letzte Movement sind Sprung über den Sack. Für den Training loszulegen, kombinieren wir die Movementen, Muskulationsmovementen, schaffen wir von 8 an auf bis auf 1. Springen, das ist der Cardio, wo wir über den Sack machen, bleiben da immer 20. Okay? Alors, pour faire l'entraînement, on va cumuler les mouvements. Les mouvements de musculation, on va travailler des séries qui commencent de 8 de chaque et par tour, on enlève 1 jusqu'on est à 1 de chaque. C'est-à-dire le premier tour, tous les mouvements sont à faire 8 fois. Deuxième tour, les mouvements sont à faire 7 fois, 6, 5, jusqu'à là. Les cardio, c'est les jambes au-dessus du sac, vont toujours rester 20. Ok? Eine kleine Demo, wie das da so ausgesehen. Une petite démonstration comment on travaille. C'est les biceps. 8.
squat, 8. Les triceps, 8. Les lunges. Et les 20 petits sauts. Voilà, prochain tour, tous les mouvements 5 fois, sauf les sauts 20 fois. Voilà. Next one, Movemental Gurte. 7 Mal just springen nach einem 20. Natürlich können wir das auf diesem Niveau adaptieren, wie hoch oder wie tief. Viel Spaß! Vous pouvez également vous adapter avec des mouvements sur votre fitness, soit d'en faire plus quand c'est plus haut ou plus bas. Bon.